Badenke dinen animoba men sini wati nati kana me hana barkablani famaji fulani yoko maitalo wati banye mobile wolela ka jamana sifari linyajila ka nyona mba anye sifari mindobi atambara me antumanyo masron bi anka na bonjoma wole pades kuntiba na ye Dr. Ousmane Kaba Katfamura Kalladin Bate Kalladin Kaben anye jamana sifari mindobi ka kuma ukan kunyma inaika mafuna odo annato kumala jamana sifari siamam bale kabi kanta ka daima kunyma na ye mawadi kansa dumbadi Docteur ini soma ni soma ifakoli ikaba ifakoli kunu annata damna la mansake ka jiata kala idoke doro ba fulale ka fo kito bonto la meisi bonsila ote fola ale kankanka ile karfa muraka na ye mamadi 3 kabadi ko sinimbra karfa wala watin natin kabla jonnodo wala yalama lahnara na ye maître Salifu Kebedi pades ko ye nya jomma ikalo okuma ono man ko flale ko folo moment blane tenilo adise barakala ba atete aloni na kranya la ba atala o yororo andise ka fonko moment blane mamadi 3 kaba aloni ala akranya la adise ko flodi flana sa mais yin kala seni na ole telendi afon ko ni kra seni la ikila gouvernement fait ikila opposition fait mais ikalo seni menteni ala ma sike mo telenen padi nendu man tra gouvernement ya alkolike ole brabe hami seni no alle kelebla la jamana kono bon mo men wote kala nan ka wote ka akenya jamana di suma alban namara daro jamana di nyake donc anya njija mo kula men nanen koni akraya la lonia la di ala makra mo telenen amin allah momenti la gouvernement fait a opposition fait ake ani ala temalala ani fabranye no kra ani slasro mais ikalo wati nate atanene kabla Salifu Kebe nodo seni moyala ni kike président ni Clinton ba seni ne kan kila deta moment beye ali président Clinton swandi ikalo makefolo donc an kana nda blanya koni brabando na seni no deja bado seni no ole kibrake wote masipadi jamana kono kosobe anya na janye wote ka ani alala anya ketelena ikalo wote mentemene ni na fura ko la jeunesse saria kuda constitution saria ba koko mafali be kalo kama ketelena wa yoro chama ne train 8 train mais non tunte bulletin chama ole ka ken ka fonko ni tobu tunko ka wati la jina tuntena independence rona okumate ni tobu tumatire ka wini nombla iba e ko ambe ka nombla la jina ka la independence ron na sabue président Ahmed Sektouré ala mala generala amin allah o ka sorone tobu ka bulletin flabla mais antani bulletin kelempe swani li retunte bon swani li kala le ni ko flatiri nya ke kelenta okay ni ku kelensi ni nya ikalo swani li ko mako okay iga mafana bi ka foko jankaro me ye dunya mebbe ma bi ka kuna frenan kama ka foko coronavirus ambra kando murawaya jamana tolu ka projet belebele ke kalawa banque mondiale la ka wodibo mais lagine no mena wala o nyaranne kama so don ko dépense men foni ani menkeni kene wala yala sa ile do économiste belebele badi iko ko e nyaajo ma wiale foni ba ube ile re min fola wala lankene man gbero ka foko min ye mansayala ko relation ali fankabra wara ila kuma wara dianye kama soro ko ba ke fo jamana kono den ya atunya jere lo
et quand même Banque mondiale ba Fonds monétaire ba fin jamanal saoudi do pour que al madame allié d'ankro junin kele il a sebel la dana jamana ba la sebel la dan ne jamana wodi ni ne nebulu nya fe kanke ni a fe kamenke no kacha isoro wodi di la wodi mai bloku ke o difference me wodi to bulu ye wodi blala o le kan ouais a follow le ma ko plan coronavirus jamana be brake anta sa anna sebe mena dona ka fo anya fe kan ne dépenser wodi ne ambolo ali amma deme allo flat tela wodi dama okay Banque mondiale ko ko tian o di amra me mais ali a fait quand même qu'alou sebe dia amfana ya mafne kalon ko alna damen sila dépense damen sila ko dépense da nyene male yani anya na wodi di ali la wodi la ketonya me anyo mafne ikalo sawa balo ni okay Banque mondiale kai ko la jine plan no ikalo altunga fole ko wodi temen bulu la jine fantano ni croyant bra ko gouvernement ni croyant sera okay karo saba karo saba gouvernement do ke wolu plati la mais le gouvernement ko ke wole plan no bon no kra o bento wori mama normalement o ben milliard woro le ma milliard woro mais gouvernement mol ka sebe ko milliard chemenani milliard bilol ni woro wallahu akbar malo te kajan okaja milliard woro kablaou noro ko chemen milliard chemenani bilolu ani woro okoro muni ko men lara milliard woro kan ole milliard chemenani ani bilolu so sebe se wolma olka mafenen ko tu antenne no o fora bon an ire fana la mol wala EDG la so an ka lo wodi dama men yeduna fantan e men sarala aka an ka be milliard woro le ma muna alu ye milliard chemenani ani biloni woro kala donc milliard chemenani ani bilolu sualita lori ka lo gbada suali le penkanini ka lo abraka milliard ko di nanye akodo do ni fambra monya parce que akabo mo sama hakima ko sobe milliard chemenani ani bilolu al transfer ko le suan milliard chemenani bilolu wori bena mema ale yemi ba foko kankan leptani ba ilo nyontan la odilo nyontan mo ibranya ibutun sa kankan leptani ba Union tang, wodi ben wodi mema olodi. Okay. Donc mais modul ko ay mi mo funu kunundi kayle wara won malom naye kayle wara naye mansakel to maburi ko wori kanandi ba elebra bara Banque mondiale la ko ma lansana kuyate o fana loni dan lon kayle wani ka wa maburi like o do ko wori kanadi ko signali le keni ikalo Banque mondiale ni Fonds monétaire le duan wori ko kuna ne kana bara damna Fonds monétaire le la Washington ne kalo ay kala nyame ibana ko ki mateme kansa anya la noya pour que be anya ya ale yomi ile doke bana isro sisen ko kansa ko mateme ko nya fe ko krali machine san ko wuri do emulo nya fe ka atelier la ka mena wuri madafa ya fo ko d'accord ko ne di madame enfin ni krali machine kra wache meluludi ni doka na ra facture di ma ko million bilolo ni ko nafli signalik berata le kono de fo signalik berata lodi donc wole kanana donc alu senta an ma sabaye bi an ma sabaye sini bal ba ka signalik la adona lanmo okay mais ali na floti menu nyona sa olu bara le alkala wodi blala kunfe Banque mondiale kala wodi blala kunfe Fonds monétaire kala wodi blala kunfe
donc wole na mafenna ko che kala sabani mabe ko yoronen kuduna ni kuran sarako fantan na kuran sarako akanka be milliard woro le ma alura milliard chemenan ni bilula kan a chemenan ni bilula woro kan ante sala la nya ikalo ko dana temnene agbalama ikalo sun dana temnene ba mention ali la il na donc le chadi beblo wole canal là. Okay. Maintenant ministre de l'énergie Talbi Mengbanani Okoko kale mama franco c'est le même ministre dit kale mama voilà de la premier ministre même franco kale mama franco c'est idioke kasori na ikala jotaro anye sina jamana na sine. Okay. Bon, nyeme fana lalaka. Wodi men sur très attention à la Banque mondiale kunde bon mo teso la audition là. Asio la jine jamana le. Nya joma docteur. Elle a comment abradianya parce que faut ka franfa ki ale. Woda la janna de. Voilà. Wodi men keto ikalo la jine ka foko budget men keto. 3500 milliards. Milliards wasabani, milliards kemelulu, kule keto jankoro magbani. La jine keto membola, wole fankala urane. Jali trekela ini. Note tuwabu le mendi lima ite so siyala. Me tuwabu le kostako ya nine ntane lima. Ireta nyuma fenemba. Ibranya Maranya donc la jine tao, wole wodi la urane, milliard chemenani ani milliard bilolu kankan le tani ba nyon tan al trafe ko le sioro. Okay. Ba alternen kule. Jamna de se bolaro. Agbalama nika men nyeme lala kankan sa ili haketu. Nye ono la kan jere no yaro. Ali momen na mena ben no yaro mundo. Ili ministry asramate million tan loluka. Wodi 4 takwa campagne base adwa million cheme flara. Benya benama. Ili ministry asrama membo adwa bumbili ballo. Beka loko suni benya benama anka ul makul brakane. Ali jamana makul saka liambe makul saka. Ouais. Bon, obana la suali wodi andi do wuka fuka andi alquranaso. An colonel frabeda uli kana jamanati. Sunumbulo. Oui. Donc anjela fana noyaro. Ambe ay me politicien di mais zoran sil sentaro ba beka lon ka foko blokro nan zoran sil dan sentaro. Okay, docteur ne ka ma fana ka foko teleflando mankanke ni ka ben ana temasiri ladda na temin ba ma ba kankan ya wonyo yere ya ngwati na temandi na kuma okan na ye frigia gredi mo lulu mentonado pades ka oko nya joma ba ile politicien di. Na Ibra Yoroni foka Yoroni finara teduni. Anka mema jankro juli na menkene kadunya bemna. Pour que jankro fanka kana ora. Kabo sodola ko sodola. Dunya be afala bon jankro fanka bra ora ya mo kana boya ko ko Yorobde. Ina cliente dunya be la kala. Ayire lonna dol ko kaye rasul la sala le kawdi bas la wara ko fo ali ibate makabi mo sito do na kabako no kalo kabako balo dide kusube ukro le ku ka jama matanka jankuru juma ala willa ulema me mo matanka osa ay fola le atufoni ko konakri ko mol ka konakri ba jankuru to bra cha konakri kwa interior la kwa jankuru blamol so kase kankan ni kinyal ni rol do kwa jankuru di ole foni maintenant celui que ne rojma aba fo bi ko konakri ko ay konakri do du breka ay konakri do faida ay rol bra bla nyoma donc ni ka barai si konakri ni ko ya telaro in faida na konakri fankle ne
tela odi kabo afandola donc ole tumai Brazil tungan kasi koya kofele ba koya brado konakulo ouais kaka kuma kleno akuma flana mredi ili sa fala ko mol kana temi o mate mo faro dunia mumele ko kleni kala amuna mote fala tolbra mo fale braket tolonko di ambraya kunemba ke bru aldi morfate kamolbu kunemba ke aldi morfabe kamolbu so kula tombali ya jamana amra ko ledi noto mate mo faro idi militaire lalo mo kana tenike koni ka morfake ka mo bunge iyo ila la jinane abulema akubra bolea amra na dictature le ran quand même ko jonya kuda adon fone ne mande kiba doyi idyo suka afoy bon suka ko men damna ne ikala damna mo fatre bambe toliro mol manya yi abraboye mo fabra se zerekure abraboye ale mo fabra se koya lamentation ajina pedike mo fairol ala ankso ma docteur anya ankso ma anye tuya deme anye saria deme anya mo full ko menye la genetika ok docteur kanya mo full ko menye jamana tika ikmakanodi na ye antum makuma depuis Amadou Damaro kera assemblée président di ana interview do koro bobi idion kele do Amadou Damaro camarade Ibra ko shemambala teme Ibra ibulu frawla ka ke assemblée président badi o ko nya joma isawani obe ikasini okoro ne sawanente sawanente okoro te ko Amadou Damaro mai Amadou Damaro kote men ko ye assemblée men sinani atumankan kasi ikala anko le fadamnaro ba mankan kasi kunyumana ko wote sebe men na dane mo million fla ani tala o mankan katrado ini brubel tara mo men sane ul tara wote sebe tu senimantenya su mais wala sanela ko fe docteur wala sanela chez kana bren mama ala tenya président kamuko ale rebora discours la kamuko koni mo tuka ko parti men ko kalte akote na lawo ale madatu ngole fonna kumaro ila iba foki biolu na ibra aluna sura ila granda none ala foko kansan kila warana meni kan noni de kwante sankila ya finu momso ya ko tiale ko boko na mafla o babila warana maflana o kro le ko diol jo ni ki lo ma bon alle ka foko ya none kalte dona ko abrama fiame al konte do ko mal ouais wole kene mo opposition mol ko anye men noni ko sebe wote sebe mai ile reka expert lana CDAO nara uka mafina uka mai francophonie nara uka mafina uka mai ile reso na ma ba iko bon million flan tala me o de anyo baro me o banko bolaro o botolaro iko ko bon moment ko ka mai antan so ko alu do wotero iman gbe Ibrahim gbe kele boni ene parce que mon chairman a fait opposition équipe banque nationale todo. OK. Bon, opposition ka fo kan ni na me anye sebe ni nettoyer anya la senia. Bon, il est resté ma ko sebe ma ba ile ko ku la senia. Mais bana ko moment ko ku la senia, ko tetre la wote kudaro. Ikalo bene. Ai no ma wote ke. Parti men na ila jamana kuno utado. Wote o mo siti sonoma. La jine ka mi so ma ko ka mon ki ban wote ko nema ole ka ke Francis ka fo ka ma so la jine wote ma America ko ka ma so la jine wote ma Union Européenne ko ka ma so la jine wote ma to wula de ku ba men frafin de ku fenfenya ali men ya na min no ko CEDEAO frafin de ku wol fra ko kalma sama mais risque ko wote ma ko mun kansan assemblée men tanaro assemblée foulée mo ti ma son assemblée lima
Mais Russie ko kalu sora ma ni chinois bien do way le bulletin. Il est les trompes là, bien que chinois ni Russie global. Bien tout. Bien way le bulletin. OK. Alors on les go nka fo mo nye idi hake to rone oro. Nka fo ngo wote ni tete bena nka tete kala nya susuma. Ouais. OK. Anka wote diaboya. Donc anka fo wote make wote tete kala domrake. Anya na ko albrasi lodi. Mais ni même fo mo nye ise na tairo ani bero tekelendi. La ginebra senata gouvernement bra senata. Ba wote make benkani nekene. Ole na kala biabri ban ana assemblée kurado. Da ina ka kelente de kokamo bebi bado. Biabri ban ana saria bakurado constitution kura men wote na mabe biama mabe la ina kalma mabe kokamolma. OK. Ikala brake ku fudi. Abrak bele. Ma gouvernement fana nyagba damna leni. Nyagba okosiama noro ino nyo yone nati ili haketo. Parce que moli afla anumrake indépendant ni mositan komandela. Mositan komandela ilo mako mo la odila. Ikala c'est bena. Donc la wodi kobra nyake. Kelenodi. To bu femfe amade mena kajamna bonoro ulbe di konora boya damna. Fla to bu ya masenenkan ima American na papier olo. Adia masenenkan alise la jine nyemol kula tona uladi. Ani se rodoro al tiso ko ala luwe asike. Al di visa de couplement. Alu jamna akala demba lawa kokan au problème bedi belalma. Dia bele to le gouvernement matin. Mais la jine le fana trop to ase. Ibrahim. Donc nous nyafo be alonko ako banente. Nyaba damna le gouvernement bolodi. Gouvernement se foi là parce que ni dia koko amaso la kuma. Conférence femfenketo altini blala rore. Il est daté dia ko do. Ibrahim. Kala ko bala atole. Badenke dinani moba ito maloni ana barokana floma laudi ani Dr. Usman Kaba Karfambura Kallade. Pades me ana mena dia fambe albake kankan ya na ana mena radio milo fananka kabanka na me radio joliba kasigiri almanya alma fli yokuma ikalo ana barokana floma lendi namba na ko manda flana dom dam na sisia andi na kuma ko shamanka andi anna krikumbala bodoni. Badwalu almanyina almafli ay tolmaloni ani Dr. Usman Kabala Barokana Laudi kunyma kun foloma letrewdi nayi kansan kala de madi kansan dumbuya mena na mena WhatsApp koka ani na groupe belebele minto ka foko manding kibaro anna wuymalon fulalnya men fana na mena radio miloka kankan ya ana barkablani famajini wuymalon fuli wulnya min fana na mena sigirin fana radio milo koka ani radio joliba fana koka en kunyma ana barkablani famajini fuli wulnya na ye bi lumbadi kunyma na ye jumalumban na ana barkablani fumaji fulani albake fanfan kanyila kala ka fo kalmanyina almafli docteur allo oui ntolo la anna mainin kali fana kun foloma mendi na ye wole le alama la generala na ye mansake folo lansana konti amuso minto ka fo ko waret konti obra kili lamina il est donc kera lansana compte la ministre le di iko ko nya juma alama ala hinara Ariet compte la amin Allah atole ko Ariet compte le bangura oui kama soro mun fe mo le très men sawanentre mo le très la ine katunduma menye bon, lettre général lansana compte la na mignoli. Kosobe. Ko siama netemna la jine wati. Alkalo général lansana compte la wati.
a seda yɔrɔ dɔrɔn 2006 2007 o k'a sɔrɔ laɲinɛkal révoltera la an fana compte ma économie le na crise kɛla ale ko kelen de fana k'o la na dana te min k'a fɔ ko fo n b'a mandat sabanan kɛ bon o la na laɲinɛkal tun ma se wa a kɛra mɔgɔ fɔ siyaman de don o waati la ko gbɛlɛya ka gbɛlɛya muso ne tara lala kɔnɔ kan a cɛɲɛ k'a dusu masuma ko taa di hinɛ laɲinɛkal la syndicaliste a tun ko k'a tɛ olu yela yɛrɛ muso k'i bolo la kɔ k'i la sen kan k'i la kala fɛ ko diɲɛ laɲinɛkal ma diɲɛ i ni syndicat ye bɛn dɔn ko sa jamana di suma nka yɔrɔnɛ o le to ne laɲinɛkal kɔnɔ o le na kɛla bi laɲinɛ fan kelen bɛɛ k'i wuli k'a fɔ ko mɔɔ ɲuman le tɛrɛ bon a ka cɛ jusu ma suma a ka cɛ jusu la a kana mɔnɛ mɔli ma ko juya fali kana tɛmura la o le na kɛla an bɛɛ wara saya fo kama sɔrɔ mun fɛ mɔɔ ɲɛnɛma le tɛrɛ laɲinɛka bɛɛ tun duman ɲɛ i ka lɔn mansaya ala le mansaya la tɛla ala le mansaya la dana adamaden si tɛ se mɔgɔ la mansaya tiɲɛ la ni ala ma sɔn a ma ka traité opposition ma parce que mɔlu filila sɔn an na jamana nin kɔnɔ ani farafin jamana caman opposition tɛ mansa bɔla yen opposition si tɛ se mansa bɔla yen ala o taala le yɛrɛ diɲɛ la a ma ka mansa bɔ yen soit a di dusu don sɔrɔdasi dɔ kɔnɔ n bɛ na ko bɛra tiɲɛ ou bien ale yɛrɛ de la kalifa minɛ i la o fila le mais opposition tɛ se mansa bɔla yen de o kuma tɛ mais duɲɛ ye wanikɛjaka le di manenka le ko kaba b'a kɛ woda la dumunɛnɛ a di bɔ kaba fɛ a bɔtɔla di da i ɲi gosi kaba la ka kaba minɛ a la fɔ ko dumunɛnɛ ile tɛ tɔ ile ɲatɔnɔ jumɛn ye kaba la ko n ye wanikɛ le diya ka la wanikɛ diya ka le di jamana b'a gbɛlɛya i ye tunya fɔ i baramɔl kun kan i ye jamana kun kan o kɔrɔ tɛ kile di masakɛ la bɔ yen o kɔrɔ tɛ kira bila yen bon ala o taala le diɲɛ la o ma mais an bɛɛ kan ne k'an wanikɛ diya kan an na ko mɛn nin a ma diya an na an ma ji sɔrɔ an ma kuran sɔrɔ an ma tila sɔrɔ an natɔ kuma la a gbɛngbɛn dɔ kankan ye an natɔ kuma la ni kama fɛnɛ k'a fɔ ko jankaro nin a daminɛ ni mɔgɔ kelen de ma mɛ an ye kuma la yɔrɔ min dɔn a bara mɔgɔ 2000 nin kɔ an ka mɛn ma murawanya n'a ye coronavirus a tubabukan de don yalasa ile sewani an na mɔ i la ka bɛn ko latamanya ma jankaro nin ta fan dɔ jankoroba nin kuma fɔlɔ mɛn di tunya la dɔn fo an bɛɛ ye bɛn ma an ye bɛnkɛnɛya ma bon jankoro tɛ laɲinɛ kelen kan a ye dunya mun mɛn le kan i ka lɔn ko le fɔ sisan i b'a se Amérique lɔ k'a ye jamana mun bɛɛ bara la lɔ bɛɛ bara to bon na jamana jankoro ni silaɲɛ ba ma an na mɔl ka maka mɛn lɔ ka maka fermer ka kaba datun jankoro kelen ni silaɲɛ ma donc an bɛɛ ye dɛnkɛnɛya ko jankoro ni ye fewu a b'a mɔ min na ka traité mɔbakɔrɔlu a juma olu le ma donc an bɛɛ ye an na précaution ta an y'an janto an yɛrɛ dɔn o kɔrɔ mire di an ye ko dan dɔ le kɛla n'al diɲɛra n ye yɔrɔnɛw fɔ ko fɔlɔ ye mɛn ni an bɛɛ y'an bolo la ko ji ni safinɛ la suɲɛ caman tele kɔrɔ ko filanan mire di an ye masiki don an ɲa la k'an ɲa ni an nu na tunu mun na bon jankoro ni nala daji le fɛ i b'a kɛ kuma la adamaden fɛ daji buruburunen di sa ma hali ni le ta ye la o ta ye la o ye fila di a sabanan an y'a mabɔ ɲɔgɔn na an bɛ mɛtɛrɛ kelen tala don mɔl ni ɲɔgɔn tɛ an n'a ɲɔgɔn kan mɛn an kana ma don ɲɔgɔn na o fana kun ye mun di i b'a kɛ kuma la daji buruburunen mɛn bɔli da o kana se dɔw ma wa a ye donna mɔgɔ dale fɛ ani nun fɛ ani ɲa fɛ ale jankoro a ye fɔɲɔw fɛ o ɲale mais n'i ka ja mɔgɔ la mɛtɛrɛ kelen tala a tɛ s'i ma donc an y'an jija an ye ko dan dɔw kɛ n'an k'olu kɛ ni ala sɔnn'a ma
andi ma tanka jankuru junima mol kana jide ko politique male ouais parce que ni gouvernement ka foko anye ninke doli en comme gouvernement bomal nya la foko gouvernement wiyale fola wiyatede doli o fola wiyatede iba me gouvernement iba me opposition alla mol le ballonné tu as l'ordre donc gouvernement est décision mentale jankuru konno na gouvernement kan anya mabonyona anya masibla anya rekana anya mbulu laku anu fana kano di opposition fana kano di an bɛɛ bɛnnen kan kelen wele ma an ni gouvernement bɛɛ yɔrɔ kelen nin ko dɔn adida bɛɛ ɲa mɛn ka jamana bɔ a dɔn an y'o le ɲɛɲini kan o gbɛni fɔ an bi bɔ kurakiri kundala butun kam na an bara ya n'a ye kankandi an yɔrɔ man dɔ ni lampadaire mɛn tɛrɛ ya a bɛɛ bara sa kuranko o ɲatɛ gbɛrɛ jiko fana pompe da ke tele lolu tele woro jimana yala sa bakan jamana ile miriya bakan jamana ka mun soro alfa koro woro na fe ye kuma nye o kan e ga lo nye de la fola go arabade ni ka konyuma ke ni ala sona ma ikra islama kuna dia joni ili do arjene ni ka koju fana ke Israel men ni wole jahanamadi kono ni kuma elemana o bolando anene duyan node o tarika mama konna o ben ni o fola mundo anne ka fo benya yanku régime ni ma amany ka tese la jina la kokela katrete la jina europe fana men fona bedi wole bakanyamana ni tukrola di nyajoma ko albri banka kurana don ambra ko ka barrage nendo ke barrage parce que ba fo ko ka kurana don ambra mol nyana ko groupe ko danya na bo groupe ko tanya na bola parce que kankambra bu ya o kleni groupe ko do le matta to ko adambra o fladi sabana gasoil men ke ta kan o suya tole akela ando e telembalia jamana lero donc an ka fɔ le ko ka barrage do kamra bon amra barrage do ke ba fɛ yan kɔjida la barrage fɛn kɛla yan amra do ka futa fana hali bi an na masakɛ barrage kura lɔ kan pita n ye kuma la waati kunɛ mɛna se barrage kura ye lɔ pita an ko i kana ɲinɛ amra fana kɔ ani forêt kɔ foyi tɛ yen an y'an lajɛ an ye barrage nɛ fila bila yen ka kelen bila forêt la ka kelen bila Bakan jamana la ko taa wol fana di courant sɔrɔ kan na sɛnɛkɛ di nɔgɔya munna courant ko ye sɛnɛkɛ nɔgɔya parce que tako kelen tɛ de courant b'a kɛ jamana kɔnɔ usine nu di bila usine nu b'a bila mɔlu b'a sɛnɛ kɛ usine ni se sɛnɛkɛfɛn nu sanna ka a ma yɛlɛma ka da bɛn mais ni courant tɛ jamana kɔnɔ sɛnɛkɛfɛn na di tiɲɛ mɔlu bolo i b'a ɲa ye wa ale yo mi usine mankro usine ni fe usine ni ko la dans système Sénégal di tono soro o don tese la dana ni ko ante jamna ko donc am be ka fo le ron ko anya njija election na to anya fo nyemol nye ko andi wota nye me alufuna ko andama nye kuma element fo la rojma régime meni ama jidi gbe kan jamna ma ama ko andi gbe kan jamna ma a mission ka sila foi dama mais gidron kral ye kankan sokono de che anye tu afo gudron kral me din ko dadi se ka gudron la gidron kral ye haketo kral frambra lo kankan haketo ala dan daba kemema wotunte lance na contexte le docteur haketo anye kuma ke dondo ni ba anya yi gouvernement na bara e meni ani gouvernement na bara te meni fanyo nya yi mra se kuman manin ko se ma gouvernement na barate bolodi o te gouvernement na baradi il est né ambe bolo la privé le ala bolo la gouvernement e bondando lo kala préfet ni sous préfet bla kono ko nyuma lo dike mais o te jamana ma ele mana gouvernement na bara e mededi kasila la dan privé te se fin que la gouvernement e o le kala gouvernement na bara e kasila la dan ka jidi molma ka kurana don jamana kono ka senekalal mademe ibra gouvernement na barali mais ko abonkudunta
kabi to butele bon da che même di to bul le ko ke permanence me odi amed secteur la permanence lodi ko bon korota ko pentru ko rabben akai mo si ma fo ko barany mate me gouvernement na baratodi foi todi ala bara men ya bane wole makasla la dan ala bara men ni ka jila do jamana kuna abane wole maka kuana do jamana kuna abane wole ma apesela wole kala wole bra ke sualidi aha nka roj man ko kuma ele mai ambra mo le alam nala election basi mulba na campagne dia ole da la for usone same alu kuana ambra tefefo albedi wuli ka wote ba bansine adibo kana maku kuani di kasro politicien mako siti la ko mako mentre la ole tre wote di le braba wote la ko elema le todi fanya mbramol hakilaka i mako yo fola wote tumale yani ye wote ke ita fola wote babale parce ni bana wote la ko le kumra fankadima amako siti la ko ni wali malombali kara mako tila voilà donc anye kuma elema mbo politique lo politique de la cracodie du akole faut ka tono les soro mais tono me odi haketo odi buruburu te tono di ko fo benye pata ba fo ko politique tono di mo men hakli mambo nyana ko million fla ko le million fla o te bola nyagbaro di baba dum na lo me di ko ta le nya pakle no obeni politique kan munya ka sladi jamnama ka jili jamnama ka kurani jamnama kana dimsen deme alu barake yana Allah si ka seji dal makala ke teori kalma deme alu barake wole politique tono men ko jo alelodi kana dinen be sine mo site barala jitambra kuantambra albawli ro kana ko muyakala na kodi o eleman kuma lodi. Okay, Dr. Nika wafena bi kafoko hali slamin tunkan kala yaniki jirute o bela lonne bi ba ne yere ye kushamane la cross la kankan rondo ikomi kalon ba ante journaliste di kisi kala kalfuka tama nironka o mafena bi kankan koni bonkural bralo fambe elere la université belebele mi ye Conakry wodi akabon Afrique de l'Ouest université bafnandi kabang kala o ka rabutunsa alabra madame fana ye clinique men fana kan ka lote clinique di akabumbale clinique di ke jamana mebe munanfande ele di sibulo suna fenjo na be kan jamana ro ya ka fonne fana mbra men ke kankanye kankam ta munanfan woleni ela kuma bradianye ne ta fe ka ke ayere la kuma di fakat sa kan ne ke an kana ke mo kuma di Nota ni mo kumale. Ambe men koni akabriki kilim la rojma. Anka na ni sinan ni sarakal fa obero ali lukelente. Adia an na luya mrai. Anyan donen krana. Ambra ko chamanya la jinema ambra sinel ni fenke men ne ta fe ka nda so siro. Nye ijebila kuma kilimpe mena. Parce que ambra mola nyona boyenye kuma le kasha. Alte jamana la nafa yira. Mo ambe kambla momenko. Ambe kambla ko briki kilimpe table rosi. Mo sira hansan bi ron la briki kilimpe table andom kambla ko. Ibambra moment kanamba o kamunyama obeye fadinya kuma ni nyona boyenye kuma le. Note menke bekulon. Anya na masa ko nyanyini mtusa. Ba foko menke to masadi anya nyini kalike kabile nara ika munke jamnani kono. Nan ko nyaye nan kamla odoko tomorrow andi tonodo sorala. Me lagide dante Conakry kon dide ba ali kankanya uyata capital badi. Nka ole majo. Ikalo kuma ta Kenya tu. Anye lajine mbe makadang. Anye gbe kanjamana afra makadang. Ikalo ambra mole ko kuni sampre na Bible la le kuntelero. Ngole. Donc kuma la bano butunsa idise munyagila kala ba pades moya na mena tintendo ila parti mol kankan ya ni sigirin idise mu folal nye
butu pades ma brafa ou bien pades côté menatola ni pades ko kuma le pades la Guinée préfecture bi sabani saba belela donc a jankaro la Guinée haketo la Guinée sous-préfecture chemefla aniko pades ya bela ay forêt la ay futa robe ay bekanjamana robe ay forêt robe parti men ye la Guinée bi mais il n'y a pas d'implantation dans Machade. À cette terminal flaquant. Donc, Pades se porte très bien. Ah, ok. Pades, c'est la Guinée Sonen et Soba Bella. Vous le kake, Alanka Sona Framen que Jankro Kele Somenuni. Anka Lawa préfecture Bisabani Saba Bella. Bon, Pades, c'est Robel. Mouna, parce que la Guinée Cabra Haklisro. La Guinée Kale Komtu. Kanye mol ma fenesa même ra ko ke jamna kono anyam blaoko wole na mo chamando na padesro ite so la bola Guinea so kuma ni somsene men de makranko ya na na ote amasia arrête ite so si la bola Guinea men de makran donc ni tono ko le bekalon ko antono brase la Guinea robema mais moto kuma la jayala e hakli reso mais nye men folambra mol nye mola gwenye kuma men yaro ninka munke momo bo ninkalike alu ninkalike ambe kambla men ko kasaraka banya kanitil fanya uka munku klenke la jine yana kete mata ali briki klente ali lu klente donc anye hakli so anye nyona gwenye kuma baro anye hakli ma kuma ke anya na jamna makaran jamna makaran miredi ko dando le jamna makaran akoflo la Guinée kalu gado ko balo dide kafo badima be baro an kana jamana ko do nyombulo soso te jike fla bulu la fla te jike man ka bulu la man ka te jike tukro mo bulu la ikalo mai an be baro an be tale jamana do kana do kle anya na barinyal la dia anya na signil la dia signi dia la dia la lu kono le kase kabla kono kase sokono kase jamana kono anye sinyo ya kele bo la Guinée na famra mol fananya anya njija la Guinée ka tol be kana ankele de fanai ba o ko sia mairoti ba fula kan ne la koye anye be kele kan be dan kele ikalo man ne re don kuye FNDC do kumba oledi kosoba etambra ko ni ne torado jamfa kana don amma nye la Guinée be sinji la kenea pour que akana be ankunkan wole ba anta ke tole monedi ankunte taro anyi wonyaki ka tola na amra ke kulunglandi ankun bene fentan kono e kamewa okay donc e pinga fo benya fna nko anye to biro sne anye sini nyanyini ukorote ko moda fo mansani braba amaban bani ye ala lebulu mais mo ba se si kasabiloro yida ja yesini fana nyanyini nye kumana fina yorone odo ente parce que mo chama konna flinene ili dol kamen moment tranquille la o pansane masake da fait moment yankel la o pansane masake da fait annon tese la muna wulkal to la mansale ro compte teniro ka mansake ni mademe opposition no dibido okay vrai ouais anto kalama wulkal to alla fankale ro doni mademe dibido anto kalama fo donc voilà nyole nya fala nyani wulkake ante salla bo alkito kunu no kabila be ibo fambra modul nyana alnyina ko jamfalo di ko ka mansake jamfa non mansake jamfa to di da ba otela mansake bolain otese fo ikala mansake la okay mais vito mansado da fe katini na be ifra bramo me opposition no ido fana ma minimini ida ma minimini hakilila ida ma minimini la lilila okay mais même ba ke opposition ni ambra mo lui banal o tiro yo bolala aba foro lo memba momi wadialon okay kubarka wole karana idi haketo wole karana 84 la okay rafo
président Ahmed Sektouré ala mala général ambra mo beki ban politique lo ko di sekola ala no la karfam na la lo me antuma pre amma foi rabe manya njija sa onyongbre kana kana so anye menno bi anya lon ko bantolali ouais abanse ala utala kilimpilinye ma an kon na lon ka di ban o anya to biro an fana isin la benduni an kana nyina yere ko okay. Voilà, donc nous la lilika fait muna ambramolu amma jisro ninko se kumanma amma silasro amma kwansro anna dinen te barala baraji makambra foi makambra anta sitendo donc anya haklisi anye sininya ni mutu ni bimadia ila yesininya ni oh ngo le fo ngo todi men sumuru na mama irile subakro tete irile okay docteur Kubarka ni bilinka men kura manene bila okro na te fonya anti se foi sro na ko no okay Kubarka docteur donc anya haklisi anya sinna ben anya mira nyerema anya mira na jamana ma surely ba me jamana kononi parce que fonya la ba ma tia boy oledi surely ba me jamana kononi jamana se sa restaurant okay ni momo kafina ko la general restaurant iti rekalama okay Kubarka badenke dinani mobile tulmalon tre Dr. Ousmane Kabalaw de konyma kanisa kadai mama di kansan dumbuya journaliste kala balo de aye watin natin kankan ya na barkablani famaji fulan ni ma fe ka masodon numéro kelempe wole 628 32 40 85 628 32 40 85 Kubarka Dr. Ousmane Kaba ni che ni brayi Kubarka voilà Ijafnuka mo befo jambra mo befo ela ina ka befo ye pades militant befo okay Ijafnuka mba ana parti ba RPG ya militant befo la ba antala flabedi okay Kubarka anya flabelero okay Kubarka voilà ekroma